नलकूप खनन निमंते बीडीओ निकट को दरखास्त लिखिबा। तो फास्ट आम कौन करवा लिखिबा सम्माननीय श्रीजुक्त मंडल उन्नयन अधिकारी मंडल उन्नयन अधिकारी बा सर्ट रे कौन बीडीओ आपणकर ग्रामर ना लिखिबे ता साइड रे ब्लॉक रो ना लिखिबे जहाँ भी आपणकर गाँव ना हेतिबो लिखिबे ता साइड रे कमा देके ब्लॉक रो ना लिखिबे। ठीक अछि तळकु लिखिबे महोदय डट समी पेशु महोदय समी पेशु। ठीक अछि तापरे लिखिबे जहाँ जरिया रे देबे कहा जरिया रे सरपंचक जरिया रे। ठीक अछि देन विषय रहिबो एप्लिकेशन रो मेन विषय विषय देखिले ही जणे जानि परिबो एप्लिकेशन कोन पई लिखा जाईछि। विषय रे कोन लिखिबे नलकूप खनन निमंते निवेदन नलकूप खनन निमंते निवेदन बुझीला एतिकी सरीला एप्लिकेशन रे स्टेप मार्किंग थाए एतिकी लिखिदेले आपण पाई जिबे 3 मार्क। ओके जोठी सरीला ठीक तार एई साइड को लिखिबे कौन लेखा हबो महोदय निवेदनर अभिप्राय एही कि जे निवेदनर अभिप्राय एही कि जे आमे आपणक मंडल अधीनस्थ जो भी गाँ ना हेतिबो सेठी लिखिदेबे मनेकर मुठी गाँ ना लिखि दउछि सालेपुर। ठीक अछि अधीनस्थ सालेपुर ग्रामर बासिंदा अटू। ओके एतक सरला तापरे तळकु लिखिबे आम ग्राम रे प्राय जेतिके भी लोक थिबे से हिसाब रे लिखिदेबे 1500 रु अधिक लोक बास करंती सरीला तापर लिखिबे किंतु उक्त ग्राम रे लोक संख्या अनुसारे पानीय जल पाई उपयुक्त नलकूप नाही सरीला पुण्यछेद तेणु पानीय जल पाई नदी ओ पोखरी उपरे निर्भरशील बुझीला तापर लिखिबे तेणु पोखरी नदी जल रे गाधुआ कमा दे देबे गाई गोरु गाधोइबा
ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସରିଲା, ଇଏ ହେଲା ବିଷୟ। ତାପରେ ତଳକୁ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରୁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁକି 2ଟି ନଳକୂପ ଖନନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ସରିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଲେଖିବାର ଥିଲା ଏଯାଇ ସରିଗଲା। ଠିକ୍ ଯୋଉଠି ସରିଲା ସେଇଠି ଲେଖିବେ ଇତି, ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗାର ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଦାଢ଼କୁ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଗାର ଦେଇଦେବେ। ଏଠି 2-4 ଜଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ବା ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗ୍ରାମର ନାଁ, ବ୍ଲକର ନାଁ, ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ, ଆଉ ତଳେ ତାରିଖ ବା ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ। ସରିଲା, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାର ପ୍ରୋସେସ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।